Hallo, vind je dat je trainer huimmoet? Vind je dit video waar ik van de krankheid vertel? Ik zeg me zo wie zeggen dat die han ook al van de krankheid die het wordt alle mensen van vertalen basically. En die wijze denken dat het ook al van een vertaal zo en dan kon man niet iets stich doen. Maar ik vond me zo, ik zal dit video meer van een beetje van dit vertaal. En wanneer die dat niet zo gelezen van dit hier, wordt dit video niet gekeken. Die worden niet zelfs keine basis, so wanneer die zo'n van de krankheid niet zo gelezen hier naar stort. Ik würde sagen, dann bis ich so ein Horch, wenn jeder persönlich nicht so gleichen. Und wenn jeder einmal noch sich Fan für ihn. So, das ist, was ich will, die erste sein. Und ein Ding will ich noch sagen, ich merke nicht das Video, wegen ich weiß, dass die Krankheit wirklich ist, oder dass sie nicht wirklich ist. Ich war hier bis vertrauen, von wo ich ein bisschen gehört habe und mich selbst gelesen habe. So, ich weiß nicht, was es wirklich eine Krankheit ist, oder was auch jetzt. Aber ich glaube, ich würde ein bisschen von vertrauen, wo ich gehört habe und gelesen habe. So, wenn ihr interessant seid oder kan wel eens weer kijken. Wat ik dan gelezen heb, als deze krankheid wordt nu alle mensen zo van vertalen, wordt de wereld nu al weet niet hoeveel kranke mensen al gehoord heeft, dat heeft in China aangevangen. In november laatste jaar heeft er aangevangen, dat is te zeggen. En ze samen zeggen, dat heeft aangevangen van een seafood market, dat is een stoel wo de seafood ons, I guess, verkopen. Weet niet wat een seafood market werkelijk is. Anyways, bij een seafood market heeft er aangevangen zijn wassen. En some sagen dat zich zo, some sagen jo, en dat wordt dan even klug. Ik lees het nog van deze man in China, wo een dokter was. De dokter wordt aan dat du krankheid, wat du een krankheid is, en zo nu wel de wel tot aanboren looten, en nu dat er on phone non, dat er on phone on internet non zaten, dat de mensen, I guess, ik kan het bereid merken, maar dat ons de krankheid is, dat weet niet krijg wat er heeft, de nieuwe zat, ons zat daar dat de non. En zo en zoveel stunden doet dat ook, komen de politie nu den en ik geloof dan in arresting en dan moet hij dat ons toegeven, toesturen dat hij niet meer wat information doet en eruit komt van dat en dat hij moet dat ons zo zijn dat het best opgemerkt is, dat hij dat best heeft opgemerkt. So ja, nu moet hij ons papier zijn dat het best opgemerkt is, zo heeft ik dat best uitgedacht. Maar dan so China haben glauben sie haben unter Kontrolle geholt, die Krankheit. Das ist, I guess, noch eine Krankheit gewesen. Und wollte dann nicht, dass sie dort wirklich unter Kontrolle geholt haben, dann, oder wo der Plan ist. Aber das, was ich gelesen habe. Und ja, und dann haben die Menschen dort zeigen, der Doktor hat dort zeigen, wo das abgemerkt oder abgemerkt. Und China, der dann bis wieder leben. Und dann, als ich gehört habe, habe ich gesagt, dass der Topkum in China, ich weiß nicht, krieg wat van Topkum er wo, omdat van dat Topkum geloven nu, dat Topkum is Luda was, Luda als dus wat de dokter heeft wat uitgegeven. Ze nu geloven dat er zijn al wassenkrankheden, wassen mensen krank was en nu maakt dat grote Topkum als er nog zo verspreid die ganze krankheid. En dat is waarom er zoveel passiert, zoveel doden en krankheden in China passiert is, wat er zijn al gegeven heeft. Ja, grootste dokter. Der hat dann bis wieder geschoben in Hospitals und der hat die Krankheit auch gekriegt und ist ohne die Krankheit gestorben. So, wir wollten alle von China, also dann rumgespread und du hast nicht so viel Research genommen, wo du alle wegen ist. Und das ist so important, all das, aber ich teile dir, wie ein Sohn zum immer vertellen oder zum mal arbeiten. Und so Menschen, ich weiß, waren nicht interessant finden, sind sie auch viel mehr geschichten von dieser Krankheit, so viel mehr, aber ik heb zo veel meer gehört, weil ich mich auch alle am Kämmern, dann würde ich einer wirklich wochen ein Video kämmern. Aber ja, und ich würde auch so Menschen, die diese Krankheit auch nicht ernst nehmen, die haben sagen, das ist eine ernste Krankheit. Ich würde sagen zu den Menschen, dass die können ab ernst sein, die können nicht ab ernst sein. So, du würdest besser sein, da abposten, das steht bloß nicht am Raum wiederleben. Das ich ein Mensch muss hier sagen, der sagt, Leute reut sein für something, wo wir nicht wollten, aus dem Wort kommen. Aber nicht reut mehr Angst. So, das ist immer besser reut sein für den, und es steht besser an und sagen, das ist gut so. Und ich habe auch gehört, wo so Angstmenschen haben. Über das, und das auch die Welt hat, so da hat sich changed, in so einer Zeit in doll weh. So, ich würde auch, wo du sagen, oder Angst geben. En dan moet ze denken dat het best wel back to normal weer en dan wel het dus normal waar weer leven. Ik geloof in de angst dat je voelt dat is een andere zaak als op angstbuien. Maar op angstbuien dat dan verwoord dat dan wil leven dan niet. Dus dat is alle unsure en alles ja niet schoon.
dass die Bibel sagt, dat sagt, so in die Bibel, nicht Angst haben. Viele Menschen, die sind Angst haben, dort gleich mal rumgehen, horchen, dort nicht nur News horchen. Dort in der Wesig, wo sie Wort halten, wo nicht, was sie soll halten, wo sie nicht, was ich halten, wirklich. So ich würde sagen, dort Leute, die in der Bibel nachchecken, selbst lesen. Und so, wo die drüber anfangen, in Gott freuen, aus der kann wissen, wo die kann halten mit der Angst. Und der wird sie auch halten, da wollte ich uns hinein. So, de News wat je niet houden, want die waren nog wel abliegen, de Welt der kwam abliegen, en dan weet ik van wat het wat niet is. Maar wanneer in de Bibel nachek, du erst wat het zo. Ik weet niet, besmoopt meer en dat du nacheken. En zo wie dat er alle wegen aan mijn bezit, dus niet zo veel goede nodig. So ik würde sagen, in de Bibel is nog goede nodig, en dat voor hem fehlt. So in de Tietzen zit veel zijn nodig is in de Bibel is zo. Du nacheken dat je van veel meer moet allemaal News kijken. Ich kann auch ganz verstehen, woran und ich würde wel haben, wo das ab ihrem soll sein. Und würde wel haben, dass so bis alle abgemerkt sein. Aber wenn alle abgemerkt wird, dann wird wieder zu noch von unterhängen. Wenn diese Krankheit alle wie abgemerkt, dann zu noch von unterhängen, wie wird nicht wird. Krank wird wenig, aber dort wird für sure zusammen erst und zusammen wieder um. So ich glaube, dort ist nötig, wo das Ding annehmen, oder Ding über beten, und dort nehmen sie so aus. Wenn dort nicht das, dort annehmen und über beten, wo das samen je dan gruwt aan zich immer alle aan en dan weet ik nu wordt aan zo gaan. En dan kon je niet alle dingen bloß zijn door het niet hebben iemand als krijgt het soms zijn dat het zijn van een van de wereld dat juist wat hij komt. Wie weten dat juist wat een dag hij komt voor alle wat onjuist geloven. So niet ik wil zeggen voor alle wat dat hier en dat dit zijn van die wat juist wat hij komt wat een van de wereld is. Dit kon het zijn wegen gesagt, de woorden zijn kom, waar we vrede merken met wat er in de wat terugkomt, dan waar we niet angst hebben voor wat we zijn zijn, wat er zal terugkomen. En ik weet dat het kon in deel zoveel pressure geven en zoveel angst opleiden, maar juist dat hij opneemt, juist dat de angst van hem voetneemt en de wijst hem werkelijk wat leuk is, de wijst hem wat waarheid is. Ik zou dat wel hebben, wat ik heb hier zo zijn. Krijgt ze een dood denk ik wel een leven hebben wat ze op iemand zijn. De gedoe van dood. Ik leef niet de gedoe van dood. Ze sterven. Je weet wat ik bedoel. Anyways, ja, dus eigenlijk meest kunnen mensen leven de gedoe van sterven. En mensen die moeten sterven en ook van deze krankheid doen en door mensen sterven. En soms zijn dat du zeggen maar dat is dit juist allemaal al je was zijn. So soms zijn die mensen op een grootste keer. In all dit ja dood, okay, so ja, und wollte nicht, dass du wirklich sein, aber ja, die Idee von dort gleich, ich glaube, gleich können Menschen von der fleischlichen nachdenken, aber dort ist einig, wo wir nicht hinstechen. Das Sturm habe ich nicht hinstechen, sondern dort du und dort habe ich auch sein, dort wir Campus Ding hinstechen. So, so agieren, dass wir wollen will. Aber ja, einer muss Frieden mit mir, einer muss sich Klarheit sehen. So, ich würde sagen, dat niet angst aan terug God en dat in de Bibel nachchecken dat ze ons denkt wat die wat in de ziet houden en in alle tien van die leven. Dat we aan de Bibel nachchecken en nu de dingen wat boven zijn niet wat hier op de wereld zijn. De wereld die wordt ons niet vrijgeven. Dat is plus Jezus wordt ons kan vrijgeven. Ik wil zeggen de vrede van deze wereld door als zien, door als je zien dat het niet zo'n grote ding zijn. En wanneer dit ding niet wordt zo groot zijn als ze nu dan zeggen, ola, het is een krankheid. Dan wil we alle finally kan, nu zeg ik, dit ligt nu waar we maar normaal leven. Ik wil zeggen, dat is de vrede van de wereld. Maar we bezwaren dat alle normaal gaan. De vrede van Jezus moet zijn, no matter wat passiert in de wereld, no matter wat passiert in de ruim, dat einer dan nog vrede heeft van, dat niet makkelijk dat je voelt is, maar einer kan Jezus terug en vrede met den hand. So, ik heb het al verteld, maar ik hoop dat mijn accent verjunt. En wanneer je dit video gelezen hebt, dus like geven en dan nog commenting, eerst wat jullie doen van dit. Zo we ons het nächste Mal. Bye.